जी अस्सलाम वालेकुम। मैं नवाज़ उस्मानी एडवोकेट हूँ और बहुत शुक्रिया आप ये मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज हम ज़िंदगी के एक बेहद ज़बरदस्त टॉपिक के ऊपर डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसका डायरेक्टली ताल्लुक़ जो है हमारी खुशी और खुशहाली से है। इस ज़िम्न में कई चीज़ें कंसिडरेशन में आ सकती हैं। मुख्तलिफ़ किस्म के स्कॉलर्स और तहकीक करने वाले लोग मुख्तलिफ़ किस्म की बातें उन्होंने रिकॉर्ड की हैं। कोई खुश रहने के लिए कुछ तदबीर करता है और दूसरा जो है मुख्तलिफ़ चीज़ें बता रहा होता है, लेकिन हमारे नज़दीक जो खुश रहने के लिए और खुशहाल ज़िंदगी के लिए जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी तमाम चीज़ों में है वो ये है कि आप जो हैं वो सुबह के टाइम पे अर्ली इन द मॉर्निंग आप उठ जाएं और आपका मज़हब चाहे किसी भी आपका ताल्लुक़ किसी भी मज़हब से हो, आप अपनी इबादत करें और उसके बाद किसी पुरफ़ज़ा और सरसब्ज़ व शादाब किस्म के पार्क में जाके आपने आधे से 1 घंटे आपने वॉक करनी है और उसके बाद आपने एक्सरसाइज करनी है। इस पूरी मश्क के बाद अगर ये आपने मुस्तकिल कर दिया और इसको जो है अपनी आदत और उसमें मामूलात में शामिल कर लिया, तो ये हमारा दावा है कि आपकी बकिया तमाम चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता इसी एक एक्सरसाइज की वजह से बेहतर होती चली जाएंगी। तो हमारे साथ रहिएगा। ये हमारा वीलॉग जो है इस पूरी एक्सरसाइज और वॉक का इसके मेरिट्स और डीमेरिट्स के ऊपर कंप्लीट डिस्कशन करेगा। इंशाल्लाह ये बहुत ज़्यादा आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद होगा। कौन होगा जो इस ज़िंदगी में खुश रहना नहीं चाहेगा? ये ज़िंदगी एक दफ़ा मिलती है और ये इंतहाई शॉर्ट है। हकीकत ये है कि जब तक के ज़िंदगी के इसरार और रमूज़ समझ में आना शुरू होते हैं, इंसान के नॉर्मली जाने का टाइम हो जाता है। लिहाजा जितनी जल्दी हम ये समझने की कोशिश कर लें इस ज़िंदगी में कि हमें खुश किस तरह से हम रह सकते हैं, चूँकि ये ज़रूरी नहीं है कि आपको खुशियाँ जो हैं सिर्फ़ और सिर्फ दौलत और सरवत से हासिल हों, बल्कि खुशी से दौलत का कोई ताल्लुक़ ही नहीं है। असल जो तहकीकात हुई हैं पूरी दुनिया में, उससे ये साबित हुआ कि एक गरीब तरीन शख्स भी उस दौलतमंद तरीन आदमी से ज़्यादा खुश और खुशहाल हो सकता है, जो कि एक इशारे के ऊपर दुनिया की सारी नेमतें जो हैं अपने कदमों में ला सकता है। तो लिहाजा हमें ये फाइंड आउट करने की ज़रूरत है और जल्द से जल्द फाइंड आउट करने की ज़रूरत है कि ऐसी क्या चीज़ें हैं जो कि इस ज़िंदगी को खुश और खुशगवार बना सकती हैं। तो जैसा कि हमने ये पहला जो उसूल इसमें हमने जो अभी डिस्कस किया, उसमें ये है कि हम सुबह ही सुबह हम उठते हैं और एक बेहतरीन से सरसब्ज़ व शादाब पार्क में जाके एक्सरसाइज करते हैं और वॉक करते हैं और हम उन फ़वाइद के ऊपर एक नज़र डालते हैं कि जो एक्सरसाइज और वॉक से हमें हासिल होती हैं। सुबह की चहलकदमी और एक्सरसाइज का जो पहला फ़ायदा है और जो सबसे बड़ा फ़ायदा है वो ये है कि इंसान के जिस्म का जो खून का दौरानिया है वो अगर कम है तो वो नॉर्मल हो जाएगा, यानी बढ़ जाएगा, और अगर ज़्यादा है तो अल्टीमेटली वो भी नॉर्मल हो जाएगा और वो बेहतरीन अपनी उस पे रफ्तार पे आ जाएगा और इंसान जो है उसकी तबीयत में हशाश बशाश हो जाता है। एक्सरसाइज और वॉक का अगर कोई शख्स रोज़ाना आधे घंटे वॉक कर ले
اور ایکسرسائز کر لے تو یہ ہمارا دعویٰ ہے کہ بتدریج آہستہ آہستہ اس کے دوسرے تمام معاملات جو کہ گڑبڑ ہوئے ہوتے ہیں وہ آہستہ آہستہ درست ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اس کی بہت ساری وجوہات ہیں جو ہم آگے جا کے ڈسکس کریں گے. ایک تو ہم نے جیسا کہ ابھی ڈسکس کیا کہ صبح کی واک کا جو سب سے زبردست فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا خون کا دورانیہ جو ہے وہ نارملائز ہو جاتا ہے اور آپ کی طبیعت میں حشاشیت اور بشاشیت آ جاتی ہے. دوسرا جو اس کا فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے لنگس، چونکہ آپ سانسیں پوری لیتے ہیں اور آپ کے لنگس جو ہے وہ اچھے طریقے سے ہوا کو پمپ کرتے ہیں، اس کو انہیل کرتے ہیں اور ایکزیل کرتے ہیں، تو اس کا الٹیمیٹ فائدہ یہ ہے کہ آپ کے لنگس جو ہیں وہ ان کو صبح کی تازہ آکسیجن جو ہے اس سے وہ لبریز ہو جاتے ہیں، اور الٹیمیٹلی جو خون کا دورانیہ ہے اس کی وجہ سے جو بلڈ ہے جسم کا وہ آکسیجن لے کے پورے جسم میں سرکولیٹ ہو جاتا ہے، اور آپ کی اس طرح سے تمام جسم کو یکساں طور پہ اور بہترین تازہ ہوا اور آکسیجن اس کو مہیا ہو جاتی ہے. اس کا اگلا فائدہ جو بذات خود بہت بڑا فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے موڈ میں ڈراسٹیکلی چینج آتا ہے. آپ کا موڈ اگر خراب ہوتا ہے تو وہ ایکسرسائز اور واک کے بعد آپ کے موڈ میں ٹوٹلی چینج آ جاتی ہے. آپ ایک خوشگوار موڈ میں آ جاتے ہیں اور سستی کاہلی مطلب آپ کے جسم سے دور ہو جاتی ہے. اس کا نیکسٹ فائدہ یہ ہے کہ آپ کا جسم ایک دم اسمارٹ ہو جاتا ہے. آپ اگر مستقل طور پہ واک اور ایکسرسائز کر رہے ہیں تو آپ جو ہے انتہائی چست اور فاسٹ ہو جاتے ہیں. ہر کام میں آپ کی تیزی آ جاتی ہے اور اس چیز کی یقیناً بہت ضرورت ہے. ہر کام میں آپ کی ایکوریسی آ جاتی ہے. نیکسٹ اس کا فائدہ یہ ہے کہ اگر آپ مستقل واک اور ورزش صبح کر رہے ہیں تو آپ کی صحت پہ خوشگوار تبدیلی آ جاتی ہے اور بیماریاں آہستہ آہستہ رفع دفع ہونا شروع ہو جاتی ہیں. اور اگر آپ کوئی میڈیسنز وغیرہ لے رہے ہوتے ہیں تو وہ آہستہ آہستہ میڈیسن سے نجات مل جاتی ہے. اس کا اگلا فائدہ یہ ہے کہ یہ آپ کے تمام مسلز کو ریلیف دیتی ہے اور آپ کو ایک مضبوط مسلز کا اور پٹھوں کا مطلب یہ ایک ریسرچ ہے کہ مضبوط اور بہترین پٹھوں کا آپ کو یہ مالک بنا دیتی ہے. نیکسٹ ریسرچ یہ بھی ہے جو اس کا ایک اور فائدہ ہے کہ یہ آپ کے دماغ کو مضبوط کرتی ہے. کسی بھی چیز کو فوکس کرنے کے لیے آپ کے دماغ کو یقیناً ایک ایکسرسائز اور ورزش کی ضرورت پڑتی ہے. اور یہ بھی ایک ریسرچ سے واضح ہوا ہے کہ جو لوگ ایکسرسائز کرتے رہے ہیں اور مستقل واک جنہوں نے اپنا دی ہے وہ ایک مضبوط دماغ کے مالک ہوتے ہیں اور وہ چیزوں کو بہتر طور پہ فوکس کرتے ہیں. صبح کی چہل قدمی اور ورزش کا ایک یہ بھی اثر ہے کہ آپ پورا دن ایکٹیو ہو جاتے ہیں اور آپ کی نیند جو رات کے ٹائم پہ بعض اوقات ڈسٹرب ہوتی ہے اور صحیح طریقے سے نہیں آ پا رہی ہوتی وہ انتہائی پرسکون ہوتی ہے اور آپ بستر پہ جانے کے فوراً بعد نیند کی آغوش میں چلے جاتے ہیں. یہ صبح کے چیدہ چند فوائد ہیں جو کہ صبح کی ایکسرسائز اور واک سے حاصل ہوتے ہیں. اس کے میں دعویٰ کرتا ہوں کہ اس کے بے شمار مزید فوائد ہیں جو کہ اس مختصر سے ویڈیو میں اس کا احاطہ کرنا اتنا آسان نہیں ہے. لیکن یہ ہے کہ اگر آپ یہ ایکسرسائز اور واک
आधा घंटा वॉक करनी है आपने, और उसके बाद 10-15 मिनट आप अगर एक्सरसाइज को परमानेंटली अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें तो इसमें कोई शक नहीं है कि और जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं, मामूलात ज़िंदगी है और आपकी सोच और फिक्र है, उसको ये एक बेहतरीन आदत जो है उसको, ये तमाम चीज़ों को आहिस्ता आहिस्ता फोकस कर लेगी, यकसू कर लेगी, और आप एक ज़िंदगी, एक खुशगवार ज़िंदगी की तरफ रवा दवा हो पाएंगे। तो ये आज की हमारी वीडियो थी। बहुत शुक्रिया हमारे साथ होने का। थैंक यू वेरी मच।